Good evening guys. So this is my day 20. So ayaw pa tanuman nung gigantan ng jogging around 2 hours at 2 hours. Start ko 6, so mga 8 na karon 8. So nag-jogging tanong, nag-itsa bola, nagrato bola, basketball ta kadjot, then exercise ta. So nag-start na tag-change sa tong life dati gadula og duta after magtrabaho og every Friday night og Saturday, Sunday nagadula og duta. So karon ilisan no exercise no. So ato ang igigasto sa duta, invest na to sa atong self no para natin maabot. Mag-invest ta og better quality na phone na high storage na ay kuan nice ka na camera, tapos makakonta og computer og internet access there sa balay kay hinay kayo ang kuandre data. So sa karon data lang ginagamit. So salamat po kayo sa another one subscriber na nag-subscribe kanina around 5 hours ago. Thank you kayo, thankful ko. So sa nag-watch ng video no, please like, share, and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos na ko. O salamat kayo no. O tabahin ko ninyo, please help me to reach 1k subs. Yeah, 1k subs. Tabahin ko ninyo guys. O more to guys no, muna yung day 20. Peace out guys, bye bye, I love you.